పురుషమేకం తారయితుంగవతిర్నం నిఖిల మానవకులం ధృత సహజ సమాధిమానందగణమూర్తిం ప్రేమ విగళిత రూపం విశ్వగురుం త్వాం నమామి। परम प्रेममय श्री ठाकुर श्री चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री बड़मा श्री चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा श्री चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री चरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय अविंदांक समेत गुरु परिवार समस्त श्री चरण रे भूमिष्ठ प्रणाम। उपस्थित माँ माने गुरु भाई मान को समस्त को आनंदित जय गुरु शुभ सकाल जय गुरु एवं यथायोग्य प्रणाम। आज ओडिशा सत्संगर 1887 तम दिवस 25 जनवरी 2026 योगदान करिवार सुजोग मते परम श्रद्धेय सुभाष भाई देइथिबारु मु निजर कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। जो मानक सक्रिय सहयोगिता व्यवस्थापना संयोजना परिचालना इत्यादि रे आज सत्संग शंखध्वनि प्रार्थना बाणीपाठ नाम जप भजन कीर्तन इत्यादि रुधिमंत हो उठी से प्रति प्रत्यंकर सार्विक कल्याण निमंते परम पिता आतुल चरण रे मु प्रार्थना निवेदन करुछि। परम प्रेममय श्री ठाकुरंकर भावधारा आधारित गोटे टॉपिक मत दिया जाइछि, सेटा होछि सद्गुरु आत्मज्ञान पथ प्रदर्शक। ज्ञान कहले गुरु को ठारु आमे ज्ञान पाऊ एवं जो गुरु सत्यानुसरण रे कहिसंती जे ज्ञान धंदा को ध्वंस करी मनुष्य को प्रकृत चक्षु दान करे। धंदा को ध्वंस करी प्रकृत चक्षु दान करे कौन ना कन्फ्यूजन टा एड़े दिए। मनक रास्ता रे मु जाउची सेटा से गुंडुची मूषा बाली झाड़िला ना प्रकृत भूत ए दिन डिसर्न करियर एबिलिटी तले आसे सेटा ज्ञान। तर पाळ दौड़ते देखिली भाबिली से नागसाप की जदि भाबिली नागसाप पाळ दौड़टा देखिकी ताल धंदा को ध्वंस हेलानी मनुष्य प्रकृत चक्षु पाइलानी। तेणु पाळ दौड़टा को पाळ दौड़ी भाबिबा होची प्रकृत चक्षु आइले आमे जानि परिबा। ए ज्ञानटा विभिन्न सोर्स रु आमे पाउचे। गुरु तो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ए ज्ञानटा आमर विभिन्न पुस्तक रे मध्य अछि, बाइबल रे अछि, गीता रे अछि, कुरान रे अछि, सबुथरे ज्ञान अछि जहाँ मनुष्य को प्रकृत चक्षु दे परिबो। किंतु ए ग्रंथ माने आमको प्रकृत चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः आमको चक्षुन्मीलित करि परिबे नाही, धंदा को ध्वंस करिवे नाही। तबे आत्मज्ञान होची वृद्धिर ज्ञान। स्पिरिचुअल नॉलेज जदि आमे कहू किंतु देयर इज नो वाटर टाइट कंपार्टमेंट बिटवीन स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म। थरे श्री ठाकुरंकर गोटे कागजटे पड़ी जाइथिला तळे। ठाकुर कहले एटा को नै फिलांथ्रोपी ऑफिस रे रखी ठीक जगह रे रखी दे क्या से रखी दे कि से भाई आइले। ठाकुर कहले यही सब गुण देखिकी चरित्र देखिकी तथाकथित साधु सन्यासी माने मते भाबिबे मु भारी मेटेरियलिस्टिक ना रे। ताल ठाकुर अनुकूल चंद्र गोटे बाणी देइछंती ए मैन हु इज मेटेरियली अनसक्सेसफुल इज स्पिरिचुअली ब्लाइंड टू। ताले चक्षुटा नथिबार तो ब्लाइंड। ए चक्षुटा कौन ना सही एक जणे जेमती द्वापर कृष्ण अर्जुन को चक्षु दान करथिले। से मोहग्रस्त किंतु ताको चक्षु दान करे युद्ध को प्रेरित करथिले। सब जुगरे से आसंती
ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପ୍ରତି ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଶରଣ ନେବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା। ଆମର ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମିଳିତ ଆମେ କରିବା, এই ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ଞାନଟା ଆସେ ଭକ୍ତିରୁ, ନହେଲେ ବାଚକ ଜ୍ଞାନ ହବ। এই ଭକ୍ତିଟା ଭଜନରୁ ଆସେ ଏବଂ ଭଜନ କଲେ ସେବା ଦେବା ମନୋଭାବ ଆସେ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦରକାର ସେଇ ଯୋଉ ଜଣଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯିଏକି ଆମର ଗୁରୁ ବା ସଦ୍ଗୁରୁ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଖୋଦ୍ ସଦ୍ଗୁରୁ ହେଇ ବି ପାରନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଦେବମୟ ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ବା ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଆମର ଉପାସ୍ୟ। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଆମକୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ଉପାସନା କରିବା ନାହିଁ, ଯାହା ବୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଆମକୁ ନେଇଯାଏ। ଦଦାତୁ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ନିରନ୍ତରଂ ଶ୍ରୁତି ଚେତ୍ ଚ୍ୟୁତେ। ଆମେ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ନହେଲା, ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ନହେଲା, ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ନହେଲା ବା 5 ଟଙ୍କାରୁ 10 ଟଙ୍କା ନହେଲା, ଆମର ଯୋଉ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ ବା ଧନ୍ଦାକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲାନି। ଆତ୍ମାଟା ଏକୁଟିଆ ରହିପାରିବନି, ସେ ଗୋଟେ ଶରୀର ନେଇ ରହିବ, ତେଣୁ ଶରୀର ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଶରୀର ପୁଣି ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ରହିବ, ତେଣୁ ପରିବାର ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ପରିବାର ପୁଣି ଗୋଟେ ସମାଜ ଭିତରେ ରହିବ, ସାମାଜିକ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ସର୍ବ ପରିପୂରଣୀ ଆପୁରମାଣ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳି ହେଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅନୁସରଣ କରୁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଚକ୍ଷୁ ପାଇବା ବା ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବା। ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଦବିକି ରହୁଛି, ଅନୁରାଗ ଯଦି କୌଣସି ଗୁରୁ ବା ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ଆମେ ନ ରହିବ, ଆମର ତଥାକଥିତ ବାଚିକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ, ଯୋଉ କାମ କ୍ରୋଧ ମଦ ଲୋଭ ଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନ ହୋଇ ଆମର ବ୍ରେନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ଆମର ମନକୁ ଏଣେ ତେଣେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଦେବେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ବା ଆମର ସତ୍ତା ଯାହା ଭଗବତ ଦତ୍ତ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ବିପଥରେ ମରଣର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗାଇଡ ଦରକାର, ସତ୍ ଚାଳକ ଦରକାର। ସେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି ଫୋର୍ସ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଯଦି ଅନୁରାଗ ସମ୍ପନ୍ନ ହଉ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ରଖି ଚାଲୁ, ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ପିରିଟଟା ଟ୍ରିୟମ୍ପାଣ୍ଟ ହବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇଟରନାଲ ବିକିନିଂ ୱିଥ୍ ନେଭର କିଜିଂ ମେମୋରିଆନ୍ ଆୱେକନିଂ ଅଫ ଦାଇନ୍ ଇନ୍ ଦି, ମାନେ ସିଏ ତୁମ ଭିତରେ ଜାଗି ଉଠିବେ। ତାହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସେ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରର ଯିଏ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତୀକ ଯିଏ ସଦ୍ଗୁରୁ, ସିଏ ତୁମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ମନନ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଭିତରେ ତୁମ ଭିତରେ ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆସିବ। ଆସିଲେ କଣ ହବ ନା, ବୃତ୍ତିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଓଭରକମ ଆମେ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହବ ବା ତତ୍ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇକି ବିଚାର କରିପାରିବା କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ। এই ଠିକ ଭୁଲର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିପାରୁନା এই ପ୍ରବୃତ୍ତି ବଶତା ଯୋଗୁଁ। এই ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ କାହାର ଛିଡା ହେଇପାରୁନି, କାହିଁକି ନା ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଆୱେକେଣ୍ଡ ଆମେ ନୁହେଁ, ଆମର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସର୍ବଭୂତ ଆତ୍ମଭୂତେଷୁ, ତା ଭିତରେ ସହାନୁଭୂତି ଆସିପାରୁନି, ତେଣୁ ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନେ କି ତା କଥା ବୁଝିପାରୁନେ। ତାର ଦୁଃଖରେ ଛିଡା ହେଇକି ତା ପାଇଁ ତ ଆମେ କହିଦେଇ ପାରିବା, ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇ ପାରିବା ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ତାର ଜୟରେ ପ୍ରଶଂସାରେ ଯଶରେ ତା ସହିତ ମିଶିକିରି ମଜା ମଜଲିସ କରିବା ପାଳନ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କାହିଁ ହେଇପାରୁନାହିଁ ନା, ଆମର ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ଯୋଗୁଁ। ଆମର ପରଶ୍ରୀ କାତରତା, ଆମର ଯଦି ଉନ୍ନତି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପରଶ୍ରୀ କାତର ଆଇଲା, ସିଏ ଆମ ଭିତରେ ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ବି ଉନ୍ନତି ହେଇଗଲା, ଆମର ଅହଙ୍କାର ବଢିଗଲା, ଆମେ ବି ତା ପାଖରୁ ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲୁ। ଏମିତି କରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି। ଅନ୍ୱିତ ସଂଗତି ନେଇ କେହି କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ନ ହେଇ ପାରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଷୀର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି। ଆତ୍ମା ଏକୁଟିଆ କିଛି କରିପାରିବନି, ସ୍ପିରିଟ କଣ କରିବ? ତେଣୁ ଠାକୁର ୱାଟର ଟାଇଟ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଛି ରଖିନାହାନ୍ତି। ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ମର୍ମ ହଉଛି ଧର୍ମ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଧର୍ମର ମାତ୍ରା ଜ୍ଞାନ, କେତେ ଖାଇବ ଯଦି ଆମେ ନ ଜାଣି ପାରିବା। ଆମେ ଯଦି 2ଟା ରସଗୋଲା ଖାଇବା କଥା, ହାଣ୍ଡିଏ ରସଗୋଲା ଖାଇବା, ସତ୍ତା କିନ୍ତୁ ବିପନ୍ନ ହବ ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଅଧର୍ମ। ସତ୍ତା ଯୋଉଠି ବିପନ୍ନ ହେଲା ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାଡନାରେ ଯାଇ, ସେଇଟା ହଉଛି ଅଧର୍ମ। ଆମେ ସେଇ ସତ୍ତା ପୁରୁଷ ବା ସତ୍ତାର ଯିଏ ମାଲିକ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଏଇ ମାତ୍ରା ଜ୍ଞାନଟା ଆମର ବା ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନଟା ଆମର ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଟା ଉଦୟ ହୁଏ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯେତିକି ଖାଇଲେ, ଯୋଡିଏ ଖାଇଲେ ଯଦି ଆମେ ଚଳିବ, ସେ ଯୋଡିଏ ମାତ୍ରା ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଯୋଡିଏ ନିଉ।
सब को जिनिसटा आमे बाद दबानी त्याग करिया माने नुहे जो ठाकुर को आपण कौन त्यागवादी ना नाई मु जहा भोग करिवार अंतराय मु तार त्याग करिया कहे जदि मोर हांडिए रसगोला खाईदेले मोर जदि अस्तित्व विपन्न होउची ताले मु आ रसगोला खाइको रहिबिनी जे तेणु कहले मरना मारना जदि पार मृत्यु को अवलुप्त कर ए अवलुप्त करिया माने तुमे किपरि बंचिबो केमति बढ़िबो तेणु शरीर विज्ञान स्वास्थ्य सदाचार सूत्र अनेक बाणी ठाकुर देइछंती मोट उपरे आमर कृष्टिटाकू ए आत्मा आत्मिक उन्नति संगे संगे मेटेरियल उन्नति केमिति हबो सेति पई से आमको अभिवृद्धि पई अर्घ्य रक्षा को कहउछंती ए अर्घ्य रक्षा फल आमर व्यष्टि जीवन होउची सामाजिक जीवन रो गोटे एकक एवं ए व्यष्टि मान जदि प्रत्येक अर्घ्य रखंती ताले सेविंग पोटेंशियल बा इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल हमर बढ़िबा फल रे आमे आ बाहर लोकन पाक जाई गोड़ भांगी लोन आनी कि तार इंटरेस्ट बड़न बोझ नबु नाही हमर अर्थनैतिक प्रगति न होले हमर आत्मार प्रगति हेई परिबो नाही आमे खाइबा को त आगे पड़िबो न खाइले त बंची परिबिनी आत्मा रहिबो कोठी आत्मा पक्ष कथा आगे होची मोर अर्थनीति मु सेति पई ठाकुर कहले अभाव जखन मारबे छो जा जुटे दिस पाबी जो तांकु देले ही हमर अभाव जाए हमर आलस्य रो अभाव आसे तांको से तो भाव नथिबारो ही अभाव आसे किंतु आमे जते बेले एई अभाव परिपूर्ण करू करू ए मटेरियल आमे खूब जोगर अग्रगत हऊ बहु कल कारखाना करी दियो कारण हमर ग्रोथ बढ़िबो बोली हमर अभिवृद्धि बढ़िबो बोली सेते चारिआडा धुआं हेकिरी आमर श्वासन नाली की किंतु अवरुद्ध करे सेते आमर बंचिया बढ़िया पुणी बेपर्यस्त हुए भारतर तृतीय अर्थनीति बृहत्तम अर्थनीति हेबा सत्वे मध्य जड़े अर्थनीतिज्ञ कहिसेंती सी जदि एई धुआं बा एई वायु सूचकांक मान जदि ठीक नियंत्रण न अणा जाए किंतु आमर बंचिबा मध्य दुर्ह दिल्ली लोक कह जाऊँ बंचिबा तागिद रे आसी पारु नांती मोहग्रस्त दिल्ली टाउन रही किंतु आमे जते बेले ब्रोंकाइटिस विभिन्न प्रकार रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर रे आक्रांत हबु आमर जातीय प्रोडक्टिविटी बा जीडीपी मध्य कमिबो बाहर लोक आउ एथिरे अभिवृद्धि इन्वेस्टमेंट करिया को राजी हेबेनी तार बंचिबा बढ़िबा मर्म जा निश्चय जानी ता धर्म ता मु मते बंचेबी अन्य को बंचेबी एटा होची मोर प्रथम आत्मिक कॉन्शसनेस ए कॉन्शसनेस नाही बोली आमे कहूचे तथापि दीपावली पालन करूचे बाण फुटौचे काहेकि ना आमे कॉन्शसनेस पार्टी रे कहूचे किंतु प्रकृति रे आमे कॉन्शस नुह नल बाण मोटे किनिया को जीवा कथा नुहे एई कथाटा जो हमर हृदबोध होउची कोउटा हमर स्वार्थ कोउटा स्वार्थ एटा प्रकृत चक्षु किए दब गुरु ही देबे गुरु ही जीवर माने गुरु माने जे अज्ञान रु अंधकार रु आलोक को नियंती से होउछन्ती गुरु से ही ब्रह्म ज्ञान बा वृद्धिर ज्ञान देवे से ज्ञान प्राप्त हेले मनीष बंचिया बढ़िबार कौशल पाइबो आ से कौशल ही गुरु को पाखरे मिले जहां पाखरे धर्म मूर्त है मात्रा ज्ञानटा मूर्त है कोउटा केते खाइबी कोउटा केते रहिबी सब किछि सेतिरे प्रवृत्ति मध्य अमृतमय उठो या बोली प्रवृत्ति गुड़क दिया जाइए भगवान कौन तुमको प्रवृत्ति न थी गोटे जीवन टाक निराशा करने प्रवृत्ति गुड़िक देती तार सत्ता संगत उपयोग सत्ता संवर्धना किंतु आमे ताकू प्रवृत्तिर जदृच्छा इच्छा आम विनिमय करुचु सेते बेले राति अधे नाचिला बेले क्लब भितर 50-60 लोक मृत्युवरण करुछंती तार प्रवृत्ति की तोषण करने को जीवन को उपभोग करने को जाई मृत्यु मुखरे पड़ुछंती सेटा किंतु आमर उपभोग हेलानी सेतिपाई आमको सतर्कतार सहित प्रवृत्तिर यथायोग्य उपभोग एवं न्याज्य उपभोग करने को ठाकुर मना करना जेतेबेले आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन कथा उठिला सेतेबेले ठाकुर कहले जानी रखिया दरकार किंतु से जो गाई मानकर न्याज्य यौन आकांक्षा चरितार्थ करवा तांको प्रति अन्याय हबो सेतिपाई से आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन को ठाकुर पसंद करना ता सत संगत नुहे जदि प्रजनन हेई पारिबो सेतिपाई आम जीवन को उत्तरोत्तर वृद्धि करिया को नेले ब्रह्मज्ञानी करिया को हेले हमकु प्रथमे तो ईश्वरंकर व्यक्त प्रतीक पुरुषोत्तम शरण नवा एवं आमे जोठू आसीचे बाप माँ से बाप माँ भी शरण नवा एवं जो ऋषि रक्त आम भीतर प्रभावित होकर शरण नवा एवं आम वैशिष्ट आम जिपड़ी से पुरुषोत्तम जे सकल वैशिष्ट स्वतंत्र सार्थक संगम तीर्थ तांको परिपूर्ण करू करू आम आम वैशिष्ट उद्भिन्न जीवन को उपभोग करवा
आमर व्यक्ति व्यष्टि जदि तार उपभोग न पाइला ये समष्टि पे जीवन को जदि जलांजलि देले आमे कोन ए समाजर कृतदास ए समाजर आम कृतदास नुह किंतु अनेक कहती समाजवाद ताले आमे समाज को भल करिया पई जाई कि निजर व्यक्तित्व को जदि जलांजलि देउ व्यक्ति आधिपत्य व्यक्ति मालिकाना व्यक्ति स्वातंत्र जदि जलांजलि देउ ताहले किंतु आमर विकास हलानी नर देहहीन मृत्तिका नुहे नारायण तार जीवन रस महाचेतनार अंश से एक विकास पाई कि शरीर बस ता गोटे इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली इकोनॉमिकली स्पिरिचुअली मेंटली फिजियोलॉजिकली फिजिकली एवरीथिंग किछ वाटर टाइट कंपार्टमेंट नाही सेतिपई सर्व परिपूर्णकारी आपुरमाण वैशिष्ट पाली जीवंत पुरुषोत्तम शरण नवा ठाकुर कहते एवं वर्णाश्रम शरण नवा कहते ताहले आमर ब्रह्म बा ब्रह्म ज्ञान बा आत्मज्ञान उदय हब आम भितर से उद्भिन्न हो उठिबे आयतनिक दाइन इंदी सेतिपाई से कहते on taking this initiation I do hereby wholeheartedly take this vow that from this very moment let the sole object of my life be to establish Sri Thakur Anukul Chandra the supreme upholder of man's life and life and liberty माने जीवन वृद्धिर परम उद्धाता से ठाकुर अनुकूल चंद्र को प्रतिष्ठा करबा एई मुहूर्त मोर जीवन यज्ञ हेउ एतिरे मोर जीवन समस्त प्रकृत स्वाधीनता आसीबो मोर वृत्तितांत्रिक जेतेबेले मनुष्य ईश्वर विमुख होय सेतेबेले ही तार वृत्ति परतंत्र है वृत्तिमुखी हुए सेतेबेले तार पतन हुए तार जीवन क्षयशील है जीवन जस वृद्धि संकोचशील है से जीवन को उपभोग करि पारे नाही सेतिपाई एक आदर्श तंक प्रति निष्ठा आनुगत्य एकु नै चलिबाकू पड़े गुरु हबाकू चाहिबो नाही कारण एन एडियरेंट कैन इज द रियल सेवियर ऑफ लाइफ एवं गुरुमुख ही जीवन प्रकृत उद्धार करता गुरु ही प्रकृत मनुष्य को बंचाई पारिबे एवं बढ़ी पारिबे एवं बंचिया बढ़िबार ज्ञान दे पारंती जहा फल गोटे कैपिटालिस्ट माने जे होची हमर पूंजीवादी बा धनपति जार फैक्ट्री अच्छी कलकारखाना अच्छी सी से श्रमिक मान शोषण कर से जान ए शोषण करवा हूँ मोर निज विरुद्ध संग्राम कर जहाटू पाउची he who ignores the source is deprived of resources is ठाकुर अनुकूल चंद्र तेणु मु जो पाउची जो श्रमिक माने मते आज एते उत्पादक शक्ति दे पारुछंती बा मोर उत्पादन बढ़ी पारुची से मानको शोषण करी मोर किंतु प्रकृत मंगल होई परिबो नाही सेतेबेले मु मोर परिवेश को मोर अंगांगी भाव में निजर करिया को भाभी शिखिबी एवं सेतेबेले निज स्वार्थ सेल्फ सेंट्रिक लाइफस्टाइल रु बाहरी एक इष्ट सेंट्रिक व पुरुषोत्तम सेंट्रिक लाइफस्टाइल मो वैशिष्ट्य को नहीं मु आरंभ करिवि एवं प्रत्येक पाखक जाई समानक वैशिष्ट्य रे तांकु बड़ करी तोलिबी मु जदि केवल बड़ हो जाए आ अन्य मानक बड़ करी न तळे तेबे किंतु मु फांकी देली ठाकुरंकु ठाकुर सबुबले फांकीटा को चाहती नहीं आमे किंतु वर्तमान जस ताड़ना रे बहु फांकीर अधिकारी होउचे एवं प्रकृत स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आमर हेई पारु नाही ठाकुर जो तांकर जे शत्रु जे तांकु मध्य से पोषण दउतिले पूर्ण करुतिले कारण ता भितर से सत्ता सच्चिदानंदमय समस्त देखुथिले आमे सोहं कहि पारु किंतु अन्य भितर से सोहं को न देखिले से सोहं हमको अधपतन रे नै जाई पारे सेटा आत्मज्ञान नुह गीतारे श्रीकृष्ण भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को सब प्रकार कही 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 विभिन्न ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग भितर दे तार जागरण करिसेंती एवं से जेपरी तार कर्म रे प्रवृत्त है ठाकुर कहले आजग बिते आस्था शुद्ध जहान्न मेरे सादे स्थान भावे घुगु भक्ति बागिस कर्म हरा धर्म प्राण ए कर्म छाड़ी कि धर्म करियारे किछि माने नाही कर्म पुणी तुमर परिवेश को नहीं कि तुम घरटा हूँ तुम परिवेश पर सेवा दिन कटाली घरटी फेली उपेक्षा है सेवा प्राण मोटे न घुर्चे काम समीक्षा है मु बाहरी गली बाहर को प्रेसिडेंट हो गली सेक्रेटरी हो गली मो दायित्व नेली किंतु मो स्त्री औषध आनिया को देली स्त्री चंचल चलीगला बा मो पिला माने मो भय प्रार्थना को उठिले किंतु जो बाहा चली गले शाशु शशुर घरे उठिलेनी ताले कौन है सत्ता संगत है से अभ्यास मोर अभ्यास होती अवश्य मु बाड़े छाटी हवा उचित नुह ए अभ्यास को साधन करिया पड़े अभ्यास जोग जुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थान चिंतय तेणु स्वस्थान दे शिविग्रह मंदिर भाव जत्न कर शरीर टाके सहन पटु सुस्थ राखी विधि माफिक पालिस ताके जेतेबेले सत्य शिव सुंदर नारायण सच्चिदानंद नर विग्रह श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र स्वयं पुरुषोत्तम तुम गृह मंदिर तुम भीतर विद्यमान अच्छा मेंटेनांस करवा हूँ तुम धर्म
एवं श्री श्री ठाकुर स्वस्तर 5टी नीति तृतीय नीति कहते जखन जमन भाल बोले आसबे मन तत्क्षणात हाथे कलमे करबिरताई रोध करे तार सब व्याघात टाइम इज इम्पोर्टेंट फैक्टर आउ गोटे बाणी मुझे कहीदेली आउ गोटे बाणी हूँ जखन जे वृत्ति उंकी मारू इष्ट स्वार्थे घोरिए दीप तादेर छु मनुष्य जो आत्मस्वार्थ परायण होउची प्रवृत्ति केन्द्रिक होउची आत्म केन्द्रिक होउची से दुख आमदानी करुची बा तार समस्यार समाधान हो पारु नाही सर्व परिपूर्णकारी ज्वलंत आदर्श जीवंत आदर्श प्रति निष्ठा अनुगत्य कृति संवेग नहीं मनुष्य परिपूर्ण करने भितर दे तार परिपूर्ण क्षमता तार फैमिली की टच करिवो एवं परिवेश को चल जाओ ही हु इज फॉर हिज लव फॉर हिज हिमसेल्फ एंड फॉर हिज एनवायरनमेंट टू जड़े लोक को जाके डाकिलु ता घरे आज्ञा घरे अछंती कि ना नाहांती माने तांको घर डीपी वर्क लिस्ट देखौची से किंतु घर को अलाउ करे राजी नंती तेबे जदी पाखरे आलू दुकान अछि ताले आलू किनिबो ना नाही घरे कहिसेंती आलू नबा पई कि मेडिसिन नबा पई आगे तांको प्रायोरिटी दिया जाऊ तापर सी जदी सेही काम रे जाऊ जाऊ आलू मिलिला कि मेडिसिन मिलिला ही हु इज फॉर हिज लव फॉर हिज हिमसेल्फ एंड फॉर हिज एनवायरनमेंट टू तांको लव पे प्रथमे ता भीतर तुमर वृत्ति नियंत्रण हला तुमे तापर सत्ता संगत प्रति तुमे सत्ता संगतशील हल तापर देखा जीव एई ब्रह्म ज्ञान बा वृद्धिर ज्ञान बा तुमको तुम पुओ जदि न हला तुम झियो जदि न हला तुम नाती नातुणी न हले ताले वृद्धि प्राप्त हलानी कि ब्रह्म ज्ञानी आपण कोटि जन्म कर जदि नाम संकीर्तन तथापि न मिले कहू बजेन्द्र नंदन एक बार कृष्ण नाम जत पाप हरे पापीर की साध्य आछे तत पाप करे तेणु वृत्ति माने एई तुमर विवाह माध्यम तुमे नूतन जन्म लाभ करुच तुम वैशिष्ट जहाँ किसी अच्छी तुम प्रैक्टिस करी जजन जाजन प्रैक्टिस करी वैशिष्ट अनुसार गीत बोलिकी हो लेखिकी हो पेंटिंग करिकी हो जार जो वैशिष्ट भगवान देइचंती जो वैशिष्ट से परम पिता सेवा करिया भीतर से उत्तरोत्तर वृद्धि होउची सेही वृद्धिता उपयुक्त विवाह माध्यम गुणसूत्र आकार निजर नूतन पीढ़ी की स्थानांतरित होउची सेटा तार गोटे प्रकार जन्म ताहले गोटे बर गछ मरीगले तार ओहळे से बंचिकी रोची तेणु मृत्युंग उपलक्ष्य माने मोर वैशिष्ट जदि बंचिकी रहिला गोटे धान जदि बंचिकी रहिला ताले मु बंचिकी रहिली एवं वृद्धि पथरे चलिली तेणु आमे कहते ददातु जीवन वृद्धि निरंतर श्रुति चेतुते आ गोटे स्मृति चेतुते माने होची स्मृति शक्ति जदि आमर ए जन्म आर जन्म को ट्रांसफर हो पाइला मु जदि मन पकई पाइली को जन्म रे मो छात्रु पड़ी जाइथिली को जन्म रे मु को जिल्ला रे प्रोफेसर थिली कोउठी कोन अमेरिका रे कोउठी जन्म होइथिली कोउठी समुद्र जाऊ जाऊ कोउठी पड़ी जाइथिली सब जदि मन पड़ी गला ताले मु प्रकृत रे मृत्यु को जय कली जदि ओ सोल टा ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल हेची जगन्नाथंकर मध्य ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ ब्रह्म परिवर्तन होउची ए ब्रह्म होउची प्रकृत रे जागृत हवा दरकार ए ठाकुरत्व जागृत हवा दरकार ए ब्रह्म बा सेल्फ जागृत हवा दरकार आमे किंतु प्रजापति हेई पारुन आमे से संबाळु आइकी अछु ठाकुर किंतु प्रैक्टिस देइचंती प्रैक्टिस करू करू आम भीतर थिवा प्रजापति आम भीतर थिवा संबाळुआ बा कैटरपिलर से आस्ते आस्ते प्रजापति रे परिवर्तित हेबे आम भीतर परिवर्तित हवा यहीटा हूँ ठाकुरत्व जागृत तेणु जड़े कि आदर्श बा जीवंत आदर्श आखि आगे न रखिले आमे आमर आत्मा को से स्केल रे से मेजरमेंट रे निजको उत्थान करि परिबु नै सबले मापिकी देखिया को हबो मु उठिली कि नाही मु मेडिटेशन कली कि नाही मु नाम जप कली कि नाही मु सत्य माने बिना माने आमिष प्याज रसुण खाद्य खाइली कि नाही मु मोर जहा करूची सब ठीक करूची त मु बता सत्संग जाउची ना नाही मु थालकुड़ी खाउची ना नाही सब प्रो एक्जिस्टेंशियल प्रैक्टिस ठाकुर सब कहिसंती ताको जदी करि परिबी ताले मु प्रकृत ब्रह्मज्ञानी बा वृद्धिर ज्ञानी तेणु ठाकुर लोगरे कहुई ददातु जीवन वृद्धि निरंतर श्रुति चेतुते तेणु आसतु आज ओडिशा सत्संग रे महान प्लाटफर्म रे पृष्टिर पुजारी सुभाष भाई आमर सत्संगर पुरुषोत्तम बाहक एवं परिपालक जी कि पुरुषोत्तम भावधारा को ओडिशार पुरपल्ली रे वितरण करुछंती ए महान काम निजको नियोजित करुछंती तनु मन धन केवल नुहे तांका प्राण और सत्ता सहित एथिरे नियोजित अछंती लोकंकर अवस्था देखि समानकर निरामय करिवा पई सुदीर्घ जीवन दान करिवा पई मनुष्य को प्रकृत दिशा देवा पई ठाकुरंक ए महत अभियान को त्वरान्वित करिवा पई सुभाष भाईंकर एई बद्ध परिकरता समस्त की प्रेरणा जोगेछि आज मते से सुजोग देथिबार मु तांका निकट 15 मिनिट कोन दादा 15 मिनिट कोन समस्त गुरु भाई मानकर सार्विक कल्याण निमंते परम पिता आतुल चरण रे प्रार्थना जणाई मु वर्तमान मु रहउची तेबे जदि सुभाष भाई कहउचंती किछ समय कहिबा पाई तेबे निजर अनुभूति उपरे किछि
କହିପାରେ। କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଥରେ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମତେ ଲାଗିଲା ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ, ହଉ ଟିକେ ପ୍ରଣାମୀ ଦେଇ ଯାଇଥିବା। ପ୍ରଣାମୀ ଦେଇକିରି ଘରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବାହାରିଲି। ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖିଲି ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦୋକାନ ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରେ। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ବଡ ଫଟୋ ଠାକୁରଙ୍କ ବାନ୍ଧିକି ନବା। ଏବଂ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଛୋଟ ଝିଅ 1998 ମସିହା ପ୍ରାୟ ୟାମା ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ମୁଁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଛି। ସେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ସେ ଦେଖୁଛି ସେ ଫଟୋ ଦୋକାନ, ଏବଂ ସେ ଫଟୋ ଦୋକାନ ଠାକୁର ବି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଫଟୋ ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ମୁଁ କହିଲି ଏକୁ ଯାଇ କହିଲେ ହିଁ ବାନ୍ଧିଦବ ଆଉ। ଏମିତି କରି ମୁଁ ରାସ୍ତା ମଝିକି ଚାଲି ଆସିଛି। ରାସ୍ତା ମଝିକି ଚାଲି ଆସିବା ଫଳରେ ଗୋଟେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଖି ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଟ୍ରକ ମୋ ଆଗରେ ସାମ୍ନାରେ ପଡିଗଲା। ମୋର ଅଜ୍ଞାତରେ ମୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଟା ମୋଡି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡଟା ତାର କଟିଗଲା। ମାନେ ତା ପ୍ରଥମ ସେ ଟ୍ରକର ପ୍ରଥମ ଦିଗଟା ମୁଁ ଏସ୍କେପ କରିଗଲି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶରେ ତାର ଯାଇ ହାବୁଡି ଗଲି। ସିଏ ବି ମୋର ଅଜ୍ଞାତରେ ମୋର ହାତଟା ବୁଲିଗଲା। ମୁଁ ସେଇଠୁ ତାପରେ ଟ୍ରକର ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ପୋର୍ସନ ଯୋଉଠି ରଡ ଫଡ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଯାଇ ବାଜିଗଲି, ତା ଡାଲା ପାଖରେ। ମୁଁ ସେଠୁ ପୁଣି ହାତ ବୁଲିଗଲା। ମୁଁ ପୁଣି ଚାଲି ଆଇଲି ବାହାରକୁ, ସେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଲିଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ତৎକ୍ଷଣାତ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଅଜାଣତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ 3 ଥର ବୁଲିକିରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ବୋହିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଲୋକ ଆସି ଗଦା ହେଇଗଲେ, ମତେ ବାଡେଇ ପକେଇଲେ ଏମିତି ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ନିଜ ମୁଁ ନିଜ ଭାବିଲି ଗୋଟେ କିଛି ଭୁଲ ହେଲା। ଏଠୁ ଛିଡା ହେଇକି କିଛି ସମୟ ଝାଳ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ବଡ ଏଇନା ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆମେ, ଠାକୁର ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି କେମିତି? ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହାରମୋନିୟମ ବଜଉଛେ ସେତେବେଳେ ଅଜାଣତାରେ ମଧ୍ୟ ହାରମୋନିୟମ ବାଜୁଛି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବଳରେ ବାଜୁଛି। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିବା ହାରମୋନିୟମ ଟାକୁ, ଆମେ ସାରେ ଗାମା ପାଧା ସେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଆଗରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଉ ଘୋଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଯାଇ ପୋଟଳ କିଣୁଥାଅ, ବାଇଗଣ କିଣୁଥାଅ, ଭେଣ୍ଡି କିଣୁଥାଅ ବଜାରରେ, କିନ୍ତୁ ହାରମୋନିୟମ ଆଡେ ବାଜୁଥିବ। ଇଏ ଯେମିତି ସତ୍ୟ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେନ ଟା ଆବସେଣ୍ଟ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ବା ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ରେନ ତୁମର କାମ କରିଥାଏ। ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଆକ୍ସନ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନରେ। ଠାକୁର ସେଇ ବିଜ୍ଞାନ ଟାକୁ, ସେଇ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଆକ୍ସନ ଟାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତେନ ଚେତସା ନାନ୍ୟଗାମିନା ପରମଂ ପୁରୁଷଂ ଦିବ୍ୟଂ ଜାତି ପାର୍ଥାନୁ ଚିନ୍ତୟନ୍। ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ଶକ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ନେଚର। ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥରେ, ଜୀବନ ପଥରେ ଚାଲିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରୁ, ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଆମକୁ ଅନେକ ସେଭ କରିଦବ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯଦି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପାନ ଖାଉ କି ସିଗରେଟ ଖାଉ କି ମଦ ଖାଉ, ସବୁଦିନ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଉ, ତାହେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ। ସେ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଛାଡିବା ଦୁଷ୍କର। ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସ କୁ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇପାରେ, ସୁ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇପାରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦିଗରେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ହଉ, ପ୍ରଣାମୀ ହଉ ବା ଇଷ୍ଟଭୃତି ହଉ, ଡିଭୋସନ ଇନ ଆକ୍ସନ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଭାବନାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିଭୋସନ ଟା ଆକ୍ସନ ହେବା ଫଳରେ ଆମକୁ ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଆମକୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦବ୍ୟ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଅନେକ ଦୁର୍ଦ୍ଦବ୍ୟ କଟି ଯାଉଛି। କାରଣ ଆମେ ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ କୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ତାଡନାରେ କୁଆଡେ ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ବଶତଃ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛେ, ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତେନ ଚେତସା ନାନ୍ୟଗାମିନା ପରମଂ ପୁରୁଷ, ସେଥି ବି ଦୁର୍ଦ୍ଦବ୍ୟ କଟି ଯାଉଛି। ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାଡନାରେ ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରେ ହାଜର ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ହଉଛି ଦିନେ ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ନାଲି ଗାଡି କିଣିବା, କୋଠା କରିବା, ଏସବୁ କାମ କରିବା। ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ସବୁବେଳେ ଆସିକି କିଛି ଲାଭ ହଉନି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଆସିବା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି, ମାନେ ଥରେ ବିଙ୍କିଟା କହିଥିଲେ ତମକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଉ କି ନଥାଉ,
କି ଏଠି କିଛି ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ, କିଛି କାମ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆସିବାକୁ ହୁଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରିୟା ଟକିଜରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଟିକଟ କିଣିବାକୁ ହାତ ବଢେଇଛି। ସେ ବହୁତ ଦିନ ତଳ କଥା, 2000 କଥା ପ୍ରାୟ। ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଫୋନ କଲ୍ ଆଇଲା, ତମେ ଆସ, ତମର ଜାଜକ ପାଞ୍ଜା ହେଇଛି। 2000। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଖସି ଯାଉଥିଲି ପ୍ରବୃତ୍ତି ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଥିଲି, ଇଷ୍ଟପଥ ଛାଡୁଥିଲି, ସେଇ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଭୟ ହସ୍ତ ମତେ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲି ପାଞ୍ଜା ପ୍ରଦାନ କଲେ। କାରଣ ପାଞ୍ଜା ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଅମୃତ ଫୋଲ୍ଡରେ ତମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ। ତେମେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେଇପାରିବନି। ଅମୃତର ପୁତ୍ର ତୁଇ, ଅମୃତ ହିଁ ତୋର ଜୀବନ ଧାରା, ମରଣ ଭୋଜି ମରଣ ଖୋଜି, ହବୁରେ କିଆଁ ସର୍ବହରା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର ଯାହା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା, ସଦ୍ଗୁରୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ମଣିଷ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, କେମିତି ବଢ଼ିବ, ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଆଜି ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଖାଉଥିଲୁ, ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ, ରହୁଥିଲୁ, ସବୁକିଛି କରୁଥିଲୁ, ବଞ୍ଚିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କେଉଁ ବାଟରେ ବଞ୍ଚିଲେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତ ତାର ଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ତାହା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଅନ୍ଧ ଭଳି ଚାଲିଥିଲୁ। ଚକ୍ଷୁ ଥାଇ କିଛି ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ, ଜ୍ଞାନ ଥାଇ ମୂର୍ଖଠାରୁ ଆହୁରି ହୀନଥିଲୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଜୀବନଯାପନ ଥିଲା। କେବଳ ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁ, ଯେ ଇଷ୍ଟ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ପାଇଛେ, ସେଇ ଯୁଗ ଯୁଗେ ଆସିଥିଲେ, ଏଇ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପାଇଛେ। ତାଙ୍କୁ ଧରିଲା ପରେ ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆମେ କେତେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛୁ, କେତେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଛୁ, କେତେ ବ୍ରତ ଉପବାସ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଆମ ଭିତରେ ସେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି, ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଥିଲା? ହେଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ସବୁ କାମ କରୁଥିଲୁ। ଆଜି ପିତା ପୁତ୍ର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ପତି ପତ୍ନୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଆଜି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଆଜି ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯେ ମଣିଷ ମଣିଷର ଆଜି ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥ ପାଇଁ, ଏ ମାନ ପାଇଁ, ଯଶ ପାଇଁ। ରାଜନୀତିକ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେତା ଆଉ ଗୋଟେ ନେତାକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି କରପସନ ସେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଜି ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ହାଣି ଦେଉଛି, ଭାଇ ଭାଇକି ହାଣି ଦେଉଛି, ଟିକେ ଜାଗା ପାଇଁ, ଧନ ପାଇଁ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକି ହାଣି ଦେଉଛି। ଏଭଳି ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ହାଣୁଛି, ପୁତ୍ର ପିତାକୁ ହାଣୁଛି। କେତେବେଳେ କାହାର କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଏ ମିଛ ମାୟା ସଂସାର, ଏଠି ଖାଲି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଏ ମୋର ମୋର ମୋର, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ରହିଛି ଅନେକ ଅନ୍ଧକାର। ସେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଆଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁ, ଯିଏ ଆମକୁ ଆଜି ଆସି ସବୁକିଛି ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, ବିବେକ ସବୁକିଛି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାମରେ କଳି ଯୁଗରେ ନର ରୂପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସେଇ ସତ୍ୟର ପଥରେ ପଥିତ କରାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ, ସେ ଆମର ଇଷ୍ଟ, ସେ ଆମର ଜୀବନ, ସେ ଆମର ପ୍ରାଣ। ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ସେଠି ଥିଲା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ବହି ପଢ଼ିଛୁ, ବହୁତ ସ୍କୁଲ ଗଲୁ, କଲେଜ ଗଲୁ, ବହୁତ ଡିଗ୍ରୀ ଡିପ୍ଲୋମା କଲୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲୁ, ଡକ୍ଟର ହେଲୁ, IAS ହେଲୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦପଦବୀରେ ଆଜି ଆମେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲୁ, ଏବଂ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇକି ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, କେତେ କ'ଣ ହେଇଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଆମ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଛି? ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି, ତାହା କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ହେଇନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ପଥପଥ। ମଣିଷ କିଭଳି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, କିଭଳି ଭାବନାରେ ରହିବା ଦରକାର, କିଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର, କିଭଳି କର୍ମ କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ କେଉଁଭଳି ପଥରେ ଚାଲିବା ଦରକାର, ତାହା ହିଁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଶିଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନତାରୁ, ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣି ସେଇ ଆଲୋକର ପଥ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କରି ମଣିଷକୁ ଦେବତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ସଦ୍ଗୁରୁ, ସେହି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଉଦୟ ହେଇନି, ସେ କ'ଣ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବ? ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ଆମେ ମଣିଷକୁ କାହିଁ କହୁଛୁ? ତାର ଭିତରେ
ଅଛି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଆଉ ଆଉ ଭାବିବା ଭାବନା କରିପାରିବ, ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବ, ଧର୍ମ କ'ଣ ଅଧର୍ମ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବ, ସତ୍ୟ କ'ଣ ଅସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ମଣିଷ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆଜି ନାହିଁ, ଅଭାବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି, କିଭଳି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଛି, କିଭଳି ବ୍ରତ ଉପବାସ କରୁଛି, ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଖାଲି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ଖାଲି ଉପଭୋଗ କରିବା, ଆଜି ଦିନକୁ ପାଳନ କରିବା, ଖାଇବା ପିଇବା, ମଜା ମଜଲିସ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମୀୟ ଭାବ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ନା ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଉଛି? କିଛି କିଛି ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉନି। ମଣିଷ ଆଜି ଅମଣିଷ ହେଇଯାଇଛି, ମଣିଷ ଆଜି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ପାଇଁ ଆଜି ମଣିଷକୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ଧରିଲେ ଜୀବନରେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବନି, ଶାନ୍ତି ପାଇବନି, ଆନନ୍ଦ ପାଇବନି, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ। ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ। ଆଉ ସେ ଭଲ ମଣିଷ ଆମେ ଖୋଜା ଚାଲିଛି କହୁଛେ, ଭଲ ମଣିଷ ଖୋଜିଲେ କ'ଣ ମିଳେ? ଭଲ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ହୁଏ। ଭଲ ମଣିଷକୁ ସେଭଳି ଭଲ ମଣିଷମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ସେଭଳି ଆଗେ ଆମକୁ ଏ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସ୍ନେହ ମମତା ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବା ଦରକାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଗୁରୁ, ଯେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବ, କେମିତି ସେବା କରିବ, କେମିତି ତାଙ୍କର ରକ୍ଷଣ ଭକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, କେମିତି ଆଉ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମାନିବ, କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନି ଚାଲିବ, ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ତୁମେ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ଏଇ ଭାବ, ଏଇ ଭକ୍ତି, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ସଦ୍ଗୁରୁ ହିଁ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆଜି କଲେଜରେ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଏଇ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ନା ଘରେ ନାହିଁ, ବାହାରେ ନାହିଁ। ନା ପିତାମାତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସେଭଳି ନାହିଁ, ନା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସେଭଳି ନାହିଁ, ଯାହାକି ପିଲା ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିବ, ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ବା ପିଲା ଦେଖିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କେଣୁ କେବଳ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହିଁ ମଣିଷ ସବୁ ଜାଣିଥାଏ। ଆଉ ଏ ଅର୍ଥମାନ ଯଶ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆଉ ସେ ଜୀବନକୁ ସେ ଅନ୍ଧକାର ପଥରେ ଯାଇ ଯାଇ ଝୁଣ୍ଟି ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇ ଆଜି କହୁଛି, ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ମୋର କିଛି ହେଲାନି, କିଛି ହେଲାନି, ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ହାରିଗଲି। କିଛି ହାରିନି। ଏ ମଣିଷ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରି, ତାଙ୍କୁ ନ ମାନି, ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସେ ମାନେ? ନା ପୂଜାର ବିଧି ମାନେ? ନା ସେ ଦେବାଦେବୀ ଯାହା ଖାଆନ୍ତି, ଯେଭଳି ଚଳିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କରେ? କେବଳ ଗୁରୁ ହିଁ ତାକୁ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା ପରେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ, ତାଙ୍କରି ସତନାମ ଜପିଲା ପରେ, ତାଙ୍କରି ସଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୁଇ ଓଳି କଲା ପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି କର୍ମ କଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ସେ ଉଦୟ ହୁଏ ଯେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ, ବ୍ରତ ଉପବାସ କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଏ, ପୂଜାର ବିଧିବିଧାନ କ'ଣ। ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂଜା କରୁ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଆମର ଭଗବାନ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନ କ'ଣ ସେ ଆମର ଶୈତାନ। ଏଭଳି ପୂଜା କାହିଁକି ଆସିଲାନି ଭଲ ଶାଢ଼ୀ, କାହିଁକି ଆସିଲାନି ଭଲ ଫଳ। ତାପରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ପରେ ଅନେକ ଝଗଡ଼ା କରୁ, ଇଏ କି ବ୍ରତ, ଇଏ କି ପୂଜା, ଇଏ କି ଆରାଧନା। ଏଭଳି ଅନେକ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରୁ। ଆଜି କେତେ କ'ଣ କିଭଳି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଗୀତ ବଜାଇ ନୃତ୍ୟ କରି, ଆଜି ମଦ୍ୟପାନ କରି, ଆଜି ମଦ୍ୟପାନ କରି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ମରୁଛୁ, ଆଉ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିକି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିକି ମରୁଛୁ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆମର ଆଜି ହେଇଛି। ପୂଜାର ବିଧିବିଧାନ ନାହିଁ, ଆଜି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ମଣିଷ ଆଜି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି ପୂଜା ନାଁରେ, ପାର୍ବଣ ନାଁରେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆସିଲେ। ମୋତେ ହିଁ ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କେବେ ତୁମ ଭିତରେ ସେଭଳି ଜ୍ଞାନ ଆସିବନି, ନା ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ହେଇପାରିବନି। ତୁମେ ହିଁ ମୋତେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କର, ମୋତେ ହିଁ ମୋରି ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲ, ଦେଖିବ ଜୀବନରେ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ଏବଂ ଭଲ ମଣିଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ତୁମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ମୁଁ ତୁମର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଅଧିନାୟକ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବା, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହେବା। ସିଏ ଆମର ଜୀବନ, ସିଏ ଆମର ପ୍ରାଣ। ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କରି ଶ୍ରୀଚରଣରେ ରହୁ ଆମର ମନ। ଏଇ ଭାବ, ଏଇ ଭକ୍ତି, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଆମେ ଜୀବନରେ ଯିବା, ନଚେତ୍ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯିବ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦାଦା ଆଜି ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦାଦା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୋଧ କରୁଛି ଶ୍ରୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ, ଆନନ୍ଦପୁର।